मेरा भाई यूसुफ मुझसे 6 बरस छोटा था। हम दोनों की परवरिश वालदा के बाद बाबा जान ने की और उन्होंने हमारी खातिर दूसरी शादी न की। एक बेवा पुप्पी हमारे साथ रहती थी, वो हमारी देखभाल किया करती थी। जिन बच्चों की माएँ नहीं होती उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला उनके रिश्तों के लिए तगोदो है, जिसके लिए वालदा का किरदार अहम होता है। जब हम शादी की उम्र को पहुंचे तो पप्पी वफात पा गईं, जो हमारे लिए एक माँ जैसी थी। वालिद कारोबार में मसरूफ़ रहते थे। इसी वजह से मेरी शादी की उम्र निकल गई और मैं बिन ब्याही रह गई। लेकिन मेरे भाई का घर आबाद हो जाए, अब मेरा यही ज़िंदगी का मकसद था। भाई 25 बरस के हो चुके थे और मैं भी अभी तक उनके लिए कोई मुनासिब लड़की ढूंढने में लगी थी। इन्हीं दिनों जब मैं यूसुफ के लिए लड़की तलाश कर रही थी, हमारे घर के सामने एक मुख्तसर सा खानदान आकर आबाद हुआ। मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। खातून खाना का नाम जरीना था। उसकी छोटी बहन भी साथ रहती थी, जो खासी खूबसूरत थी और उसकी उम्र 17 साल थी। ये लड़की मुझे पहली ही नज़र में भाग गई। इसका नाम सितारा था। सोचा कि इनके घर आना जाना चाहिए। अगर अच्छे लोग होंगे तो जरीना से उसकी बहन सितारा का रिश्ता यूसुफ भाई के लिए तलब कर लूँगी। इस तरह यूसुफ का घर आबाद हो जाएगा और मैं उसकी बच्चों की खुशियाँ देखूँगी। मैंने जरीना के घर जाने में पहल की। उसके बाद वो भी आने जाने लगी। सितारा भी साथ होती। इससे बातचीत का मौका मिलता। रफ्ता रफ्ता उस लड़की ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने यूसुफ से जिक्र किया कि आपा, जो लड़की आपको पसंद है, मुझे इतराज़ ना होगा। उसने जवाब दिया कि मैंने सितारा को पसंद कर लिया है। तुम ज़रा मुझसे ताउन करो, उस फैमिली का तुम भी कुछ अता पता करो। 1-2 बार तुम्हारा उनका घर आना जाना होगा ताकि तुम सही राय कायम कर सको। मेरी पसंद ही काफ़ी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। इसमें तुम्हारी पसंदगी और राय भी ज़रूरी है। मैंने पूछा कि अच्छा, तो आपा मुझे क्या करना होगा? उनके घर कैसे आना जाना रखूं? आपा ने कहा, मजाक की बात नहीं यूसुफ, तुम जरीना के बच्चों के लिए खिलौने ले आओ और कभी मिठाई। मैं तुम्हारे हाथ भिजवाऊंगी। तुम उनके घर बेल देना कि कोई गेट खोलेगा तो कहना कि सामने वाली शगुफ्ता आपा ने ये भेजा है। अपना तारुफ कराना कि मैं आपा शगुफ्ता का छोटा भाई हूँ। वो बुलाएं तो अंदर चले जाना। चाय वगैरह से तवाज़ो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब जरीना बहन और बच्चे समेत हमारे घर आती हैं तो मैं खूब तवाज़ो करती हूँ। इस तरह ये तुम्हें सितारा को देखने के अलावा उनसे बातचीत का मौका भी मिलेगा। उनके बच्चों को खिलौने देकर दोस्ती कर लो। रिश्तों में देखने पर कुछ और उनकी आदत उतार का मुशाहिदा करने के लिए सब करना ही पड़ता है। गोया मैंने अपने भाई को अपनी समझ के मुताबिक रास्ते पर लगा दिया। जाहिर है हमारा कोई बुजुर्ग तो मौजूद तो था नहीं जिससे हम मशवरा करते या इसके तजर्बे से फ़ायदा उठाते। अब यूसुफ भाई मेरी जान से कभी कुछ देने के बहाने जाते। जरीना ही दरवाज़ा खोलती, वही उनको घर के अंदर ले जाती और वही उनको कंपनी देती, बातचीत करती, जबकि सितारा दूर से सलाम करती, चाय वगैरह बना के लाती और मेज़ पे रख कर चली जाती। यूँ रफ्ता रफ्ता भाई जनीना यानी सितारा की बड़ी ही शादीशुदा बहन से ही ज़्यादा मानूस हो गया। जरीना का शोर अक्सर घर पर ना होता। वो रात गई घर लौटा कम गो था, पास पड़ोस से मिलता जुलता ना था। सुबह 11 बजे आता। छुट्टी के दिन भी कम ही घर पे रहता था। जरीना का कहना है कि वो अपने कारोबार में इस कदर मसरूफ़ रहता है कि उसके पास अपनी बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं। पास पड़ोस के लिए कहाँ से वक्त निकाल सकता है? गर्ज उसकी अभी तक किसी के साथ शहनाशाई ना हो सकी थी। जरीना और उसके शोहर की उम्रों में भी काफ़ी फ़र्क था। कम से कम 20 बरस का फ़र्क तो होगा। उसके बाल कनपट्टियों पर से सफ़ेद हो रहे थे। कदरे फरबा अंदाज और रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी। ये काफ़ी खुश लिबास शख्स था और माली तौर पे भी खुशहाल। उसके पास वो सब कुछ हो था जिसके होते एक बीवी खुशबाज ज़िंदगी बसर कर सकती थी। फिर भी जब वो यूसुफ से जरीना बात करती तो वो शोहर का ही गिला करती। बकौल जरीना उसका जीवन साथी बीवी को घर में सिर्फ इस कदर अहमियत देता है कि ये औरत उसके बच्चों को पालने के लिए बनी है, तभी उसके घर की छत तले पड़ी रही। वो जवान बीवी के अरमानों और हसरतों से कतई ताल्लुक़ था। औरत को जज्बाती सुकून मैसर ना था और उसकी तबाही की सारी जिम्मेदार उसके शोहर फहद पर थी, जो दिन रात दौलत कमाने और उस दौलत को गलत जगहों पर लौटाने के चक्कर में रहता था। सलीना इस तरह दर्द भरे अपने शोहर की ज़्यादतियों का जिक्र करती कि कोई इंसान उससे हमदर्दी किए बिना ना रह सकता।
یوسف بھائی کو بھی اس خاتون سے ہمدردی ہوگی۔ اب اس کی توجہ ستارہ سے ہٹ کر زرینہ پہ مرکوز ہوگی۔ ستارہ تو بہن کے گھر میں ایک بے جان گڑیا کے جیسی تھی، جس کی اپنی نہ کوئی زبان تھی اور نہ کان تھے۔ جیسا بہن کہتی وہ کرتی اور جیسا وہ سمجھاتی یہ سنتی۔ وہ آنے والے مہمانوں سے بھی دور دور رہتی، جس کو زرینہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہتی تھی۔ میرے بھائی نے زرینہ کو پہلی بار اس کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا، جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ گیٹ کھیلنے آئی تھی، اور بھائی نے میری طرف سے اس کو بھیجی گئی ایک بڑی سی ڈش پکڑائی تھی۔ اپنے پہناوے اور شکل و صورت سے تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ یوں بھی اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی اس کو پہلی بار دیکھ کر انسان ٹھٹک جائے۔ وہ خوبصورت نہ تھی، البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا یوسف بھائی سے ٹکراؤ ہونے لگا۔ اب اگر بھائی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا تو وہ آواز سن کر گیٹ پر آ جاتی اور کہتی جب فراغت ملے تو آ جانا، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بھائی کی جانب اس کا جھکاؤ کا مطلب اب تک میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ اپنی بہن ستارہ کے لیے میرے بھائی میں دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بہن کا رشتہ تلاش کرنے کی تگودو میں تھی، جس کا اس نے کئی بار مجھ سے اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ خود تو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایسی عورت بلا وجہ تو کسی نوجوان کو اپنے گھر بٹا کر خاطر تواضع نہیں کرتی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زرینہ اپنی بہن کا رشتہ طلب کرنے پر انکار نہ کرے گی، تو میں نے اس کی دعوت کی تاکہ مدعا اپنی زبان پر لے آؤں اور رشتے کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ بچوں سمیت دعوت پر آ گئی، مگر اس کے ساتھ ستارہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ ستارہ کو کیوں نہیں لائی، میں تو اس کو بھی بلایا تھا۔ کہنے لگی والدہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، اس کا فون آیا کہ ستارہ کو بھجوا دو۔ فہد نے بھی اسلام آباد جانا تھا، وہ اس کے ساتھ امی کے پاس چلی گئی۔ میرا دل بجھ سا گیا، جس کی خاطر دعوت کی تھی وہ تو چلی ہی گئی۔ خیر ہے، میں نے مدعا بیان کیا۔ وہ بولی کہ آپا امی سے پوچھ لوں تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے پاؤں گی۔ میں نے یوسف کو بتایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ بدسور زرینہ کا گھر جاتا رہا۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو مظلوم سمجھتا تھا۔ اس نے زرینہ کو سمجھایا کہ یا وہ نیک اور صابر عورت کی مانند ہر قسم کے حالات میں شوہر کے گھر میں رہے، یا پھر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ایک روز میں زرینہ کے گھر گئی تاکہ اس سے ستارہ کے رشتے کے بارے میں جواب لوں۔ وہ بولی کہ آپا امی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اس کا رشتہ اسلام آباد میں اپنے جاننے والوں میں کر دیا۔ ستارہ ان کی بیٹی ہے، میں اس سلسلے میں امی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے اس جواب سے میری امیدوں پر پانی بھر آیا۔ امید ہو کر میں گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد زرینہ سے میل جول محدود کر دیا، لیکن میرا بھائی اس کے گن گانے لگا۔ یوسف اکثر زرینہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا اور افسوس کرتا کہ اتنی اچھی عورت کی قسمت خراب نکلی اور کن عذابوں سے گزر رہی ہے۔ ایک روز زرینہ نے یوسف کو رو رو کر اپنی گھریلو زندگی کی کہانی سنائی۔ اگر آپ اس بیچاری کو اس جہنم سے نکالنے میرے ساتھ تعاون کریں گی تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے یوسف؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور آپ تعاون کریں گی۔ 2 بچوں کی ماں سے کیا ہو گیا ہے میرے بھائی تمہیں؟ آپا 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی جرم تو نہیں، کیا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا؟ پتہ نہیں، میں تو ویسی ہی بات کی ہے کہ اگر زرینہ کو طلاق ہو جائے تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گی کہ اگر میں اسے سہارا دے دوں؟ میں نے جان لیا تھا کہ بھائی پر اس کا جادو چل گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کس خیال سے اس کو زرینہ کے گھر بھیجا اور یہ کس چکر میں جا پھنسا؟ اب نہ زرینہ یوسف کے بغیر رہتی تھی اور نہ یوسف اس کے بنا رہ سکتا تھا۔ ان کو محلے والوں کے اعتراضات کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب یوسف کی زندگی کا مقصد زرینہ کو صرف اپنا لینا اور اس کی خوشیوں اور سکھ دینا تھا اور اس کے بچوں کو پالنا پوسنا تھا۔ بالآخر زرینہ نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر طلاق دے دی۔ اس کا سابق شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود یوسف نے زرینہ سے شادی کر لی، اس کے بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ وہ ان سے ایک حقیقی باپ جیسا پیار کرتا تھا۔ اس نے زرینہ کو بھی بہت پیار دیا کہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے دکھ بھول گئی۔ 7 بار زرینہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو میری بھتیجی تھی اور یوسف بھائی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی سے اختلافات صحیح، مگر اب مجھے زرینہ بطور بھابھی قبول کرنا تھا کہ ننھی منھی گڑیا ساحرہ اس کے بطن سے جنم لے چکی تھی، جو ہمارا اپنا ہی خون تھی۔ میں اس بچی کے پیار میں کھو گئی، جیسے اس کے آنے سے میری اجی زندگی میں بہار آ گئی۔ اب زرینہ بھائی اور یوسف
भाई एक दूसरे के लिए लाजो मुलाजिम हो गए थे कि वो मुस्तकबिल में औलाद के रिश्ते से बन गए थे जो एक शादीशुदा जोड़े को मजबूती से बांधे रखता है। दिन यूं ही गुजरते गए, उनकी शादी को 5 साल बीत गए। 2 और बच्चे हो गए। मैंने भी भाई के बच्चों में खोकर हर बात को भुला दिया। सोचा कि जब भाई जरीना के साथ खुश है तो मुझे क्या एतराज़। प्यार बरकरार रहना चाहिए, ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। वो सुकून और चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि घर में बच्चों की रौनक है। मैं भी खुश थी। 5 साल बाद एक दिन फहद अचानक हमारे घर के दरवाजे पे आया और कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया। हमने इस बात पर एतराज़ ना किया कि वो अपने बच्चों से मिलने की आरज़ू रखता है। ये तो माँ की तरह हर बाप का भी हक होता है कि अपने बच्चों से मिले। लेकिन हमें एतराज़ ये था कि वो अपने बच्चों से हमारे घर में ना मिले, बल्कि उनको बाहर ले जाकर उनसे मिले और फिर चाहे तो बस वापस छोड़ दे। सरीना बच्चों को बाहर ना भिजवाती थी। फहद अगर उनको बुलवाता तो कहती, मिलना है तो यहाँ आकर मिल जाओ, मुझे डर है कि तुम बच्चों को रोक लोगे और फिर मुझसे मिलने ना दोगे। यूसुफ भाई ने उसे समझाया है कि ये बात मुनासिब नहीं कि तुम्हारा साबिक शोहर मेरे घर पर आए। बेशक बच्चों को जहाँ चाहे मिलवा ले, मगर वो ना मानी। इस बात पर जरीना और यूसुफ के दरमियान झगड़ा रहने लग गया। ताहम ये झगड़ा वक्ती होते और मियाँ बीवी में जल्द सुलह हो जाती। भाई सोच भी न सकते थे कि जरीना कभी उनसे बेवफाई भी कर सकती है। 3 साल में फहद हमारे घर बच्चों से मिलने 10-12 बार आया होगा और हमने बर्दाश्त कर लिया। बच्चों की खातिर इत्तफाकन इन्हीं दिनों मेरे भाई को कारोबार में घाटा हो गया और उन्होंने मुलाजमत कर ली। फिर वो मुलाजमत में भी जाती रही। भाई का हाथ तंग हो गया। इधर 5 बच्चों की तालीमी और दीगर अखराजात को पूरा करना लाजिम था। सो भाई बहुत परेशान रहने लगे। फहद सऊदी अरब चला गया। वहाँ मुकद्दर का सितारा ऐसा समझा कि वो लाखों कमाने लगा। पाकिस्तान में ले आया और यहाँ एक शानदार कोठी भी बनवा ली। ठाठ से रहने लग गया। फिर से बिजनेस शुरू कर दिया और डॉलर भरती गई। जाने कब और क्यों कर जीना कि अपने साबिक शोहर से मुनासिब मस्तूर हो गए। वो हमारे घर बच्चों के अखराजात के लिए रकम और बहुत सी अशिया भिजवाने लगा, जिसको जरीना बच्चों का हक वसूल लेती। भाई की तंगदस्ती ने उसे उजाड़ कर रख दिया था। जरीना यूसुफ भाई को दबाने लगी और शोर से मूड भी ख़राब रखने लगी। भाई की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जहर घुलने लगा। इधर किस्मत का चक्कर ऐसा था कि 1000 कोशिश के बावजूद यूसुफ के ज़राए आमदनी ख़त्म हो गए थे। रफ्ता रफ्ता वो कोरी कोरी का मोहताज हो गया। जब बीवी को फहद का भेजा हुआ पैसा लेने से रोकता तो वो लड़ने लगती कि 5 बच्चों को भूखा मार दूँ, आखिर इनको कहाँ से खिलाऊं। जब कमाने लगोगे तो फिर मैं फहद को तुम भेजने से मना कर दूंगी। अगर अब बच्चों की खातिर खर्चा भिजवाता है तो तुम क्या तकलीफ़ है, तुम खुद तो खर्चा उठा नहीं सकते। इसकी बात भी सही थी, लेकिन भाई की गैरत की गवारा ना करती थी कि मखस रुपए की मजबूरी की वजह से फहद से जरीना के राब्ते में रहे। भाई अब अपने साबिक शोहर से फ़ोन पर बातचीत भी करती थी, बल्कि अक्सर बगैर बताए घर से चली जाती। कोई पूछता कि कहाँ गई तो उलझ पड़ती। अक्सर अपने पहले वाले दिनों वो बच्चों को हमरा ले जाती। उनसे पूछते कहाँ गए थे, वो बताते कि अपने अब्बू के पास गए थे, उन्होंने फ़ोन करके बुलवाया था। अम्मी लेकर गई थी। यूसुफ भाई उन बच्चों को रोकते। वो कहते कि अब क्यों रोकते हैं, हम सगे अब्बू से मिलने जाते हैं, आप तो हमारे सौतेले अब्बू हैं। बता नहीं सकती इन दिनों यूसुफ किस कदर अजियत का शिकार था। उसका दिल हर दम रोता था। वो घर जो कभी जन्नत का नमूना था अब जहन्नुम बन चुका था। हम ये तस्वर न कर सके थे कि जरीना हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। अगर 2 बच्चे फहद के थे तो 3 बच्चे उसके पास हमारे भी थे। इन बच्चों की जुदाई के ख्याल से ही हम नीम जान हो जाते थे। एक रोज़ भाई ने जरीना को बाज़ार में फहद की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। वो वहाँ शॉपिंग करने गई हुई थी। इस रोज़ बहुत झगड़ा हुआ। भाई ने वो सब चीज़ें उधर उधर फेंक दी जो वो हमारे बच्चों के लिए लाई थी। ये चीज़ें उसने फहद के पैसों से ख़रीदी थी। जब बड़े 2 बच्चों के लिए ख़रीदी तो छोटे 3 के लिए भी वैसी ही ख़रीदी। वो तो सबकी माँ थी। यूसुफ भाई को ये बात गवारा ना थी। वो चिल्लाने लगे कि तुमको यहाँ रहना है तो फहद के बच्चे उसके हवाले कर दो, वरना मेरे बच्चे इधर छोड़ दो और चली जाओ फहद के पास। जरीना भाभी खूब रोई। बिलाखिर यही फैसला हुआ कि वो साबिक शोहर की औलाद को उसके हवाले कर देंगी। फहद के बच्चों को उनके वालिद के हवाले कर दिया गया। लेकिन इसके भाई को एक पल चैन ना था। वो अंदर अंदर बच्चों की याद में घुलने लग गया। उसका हाल बहुत बुरा हो गया। उसे कह दिया कि वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। यूसुफ भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ले आता हूँ। अब फहद ना देगा तो क्या वो मुझसे तलाक देना चाहती हूँ? नहीं, अगर ले भी लो तो क्या 3 बच्चे तुम मुझको दे दोगी?
بھائی بولے ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کیوں دوں؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر یہ کیسے گوارا کر لوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کسی اور شخص کے گھر میں پلے؟ اس طرح جھگڑا بڑھتا گیا۔ آخر بھائی نے تینوں بچے رکھ لیے اور زرینہ بھابھی کو طلاق دے کر روانہ کر دیا۔ وہ فہد کے گھر چلی گئیں اور اس نے اپنے سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ سال بھر بھائی کے بچوں کو میں نے سنبھالا، مگر وہ وہاں کو نہ بھلا سکا۔ وہ ناخوش و بیمار رہنے لگا۔ بالآخر سب سے چھوٹا میرا بھتیجا بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے سے بھائی کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے باقی دونوں بچوں زرینہ کو واپس کر دیے تاکہ وہ وہاں کے پاس خوش رہ سکے۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ فہد اب بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ میں اور بھائی بچوں سے ملنے سے بھی گئے۔ اس کے بعد یوسف بہت تنہا اور اداس ہو گیا۔ اس نے میرے اصرار کرنے پر بھی دوسری شادی نہ کی۔ رفتہ رفتہ حالات سنورنے کی کوشش میں لگ گیا تاکہ اپنے بچوں کو خوشحال ہونے کے بعد واپس لا سکے۔ حالات تو سنبھل گئے مگر بچے واپس نہ آئے کیونکہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ہی صبر کرنا پڑا۔ یوسف بھائی کہا کرتے تھے، یہ مجھے میرے کیے کی سزا ہے۔ میں احمق اگر زرینہ کی باتوں میں نہ آتا، اس سے ہمدردی کر کے اس کا گھر برباد کرنے کے باعث نہ بنتا تو آج میرا گھر برباد نہ ہوتا، نہ دل اجڑتا۔ اب تو دونوں ہی برباد ہیں۔